It's another day, char. So ngayong hapon, dito kami mag-dinner sa Jollibee. So thank you so much, syempre, sa napakabait na sponsor na treat sa amin dito ngayon, guys. So andun na sila sa taas, sila mama. And order na tayo. Doon sila sa taas, guys. Naka-close kasi dito. Close dito yung kadaan. So, magtanong na si Neil doon kung ano yung gusto nilang i-order. And kami na yung mag-order kasi andun sila sa taas, sa second floor. So, let's wait here. Mag-order pa ka. So, dirira ka eh. Dito kasi 8. Dayon, balo ka burger. Dining room. Pepsi lang. Pepsi lang. Ang isa lang kay pineapple. Oo. Tulad ito large fries. Isa kami kupay na large. O cookies and cream na sundae. Isa. Sunday na Sunday dahil Sunday. Say hi. Hi, where are you now? You're here in? Ayan na kami, guys. Hey, asa ka karon, eh? You're here in? See, hala, grabe ba? Ha? Something good, like? And? Wow, grabe ba? Very good, guys. So, very excited kay si Nani. So, syempre, kasama namin ang kanyang mga tita, kanyang dalawang lola. Ayan, ha? So, dito si Kakay. Danceros na siya, guys. So, si Bibi. At si Atake, ano eh. Danceros, gawin siya, pero more on academic. Yes, correct. Goy. Very Academic achiever. Hi! So, nag-aaral pa silang dalawa, guys. Si Kakay, more on ano siya ngayon. Dancing and mga racket niya. So, ayan si Mama. My mother-in-law and si Mama. Pak! And this is? Kinsa ni? Kinsa gani ka? Nani! Nani. Ayan si Nani. Kuya Nani! Dili mo ka kuya? You sponsor, welcome to my friends. Bye! Ano? For the Jollibee. To Lacko. Bye! Oh, lapagani na. Are you happy? Yeah! Are you excited to eat Chicken Joy? Yeah! Yes! Bye! Wala palagi yun niya. Patawag pa yung kaon pata. So, ayan guys. May bag kaming rice. Tita Lana, thank you for this Tupperware. Yan na naman baon namin rice. Ulog pa yung rice. Dahil rice is life. Si Nani rice is life. Pag may Chicken Joy na siyang nakita, hinahanap niya yung rice. Okay. Bitis siya nito. What did you see, man? Where's Mama? The police coming in the Jollibee. Oh no! Yes! They're going to eat. Huh? Huh? What we gonna do? Which? Nanik, look at the cars. Is it nice? Yes. Asa yung karana doon? I want to drive one. You want to drive one? What color do you like, Day? I want a gray one. The gray one? Where's the gray one, Anna? The truck. Truck? Yes. It's bigger to me. See you later, guys. Watching soon. Bye-bye. Ayan na, ang ating order.
Nanik, here you go. Thank you. Ala, dilim na spicy ang nakuha din ako. Hinay lang. Look at that. What's this? Burger. Kasi sa rugby, kaya na madala. Mayabon na. Kasi sa ina. Hindi man na. Hindi mo sa na po gina. Oo, dago kaya mo. Wow. La 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 la. Grabe ba? Oh, wait lang ha. Kay naa pa ha. What's that? Coke. Yeah. Atake. Apa oh? Ay, nagnauna. Oh, sige na, distribute na. Picture sa Kevin. Ay, picture sa tab. So, ayan na ang ating order. May large fries. So, burger steak at chicken. So, ayan. Gusto na talaga niyang kumain, guys. Hello. Hello. Wow. Hello, excited kayo. Favorite na favorite niya talaga yung chicken. You want to eat na good? Yes. Now, Saan ka dong big? Bugno, dili dong. picture sa taha. Di ba peach mango man imo ha? So day na crunch chick sandwich. Nasayop ganing na. Pila na kamok burger? 3, 6. Para makita dito sa resibo. Kay basi na sobra na ba? Dili na ato ah. Mali na pagbutang. Tarungag. Diri ka kayo. Kaya nilingkod Janil diya. Charger ano. Dong. Ako lang kag imong manok kung tawag kuan kay. Rice. Sa man to? Ay, kanin. Sa fish man gubay. Ako lang kuan to, bukod to kuan. Ikaw mag-rice? Bukod lagi ko practice ay na ay na. So payo resibuan niyo to. Bukod to. Rice ra og manok. Nara. Kain. Nanik, yummy? Nanik, yummy? Oh, just ako. Kita ba sa nilong ba? Ayan na guys, may burger, steak at chicken yung order namin. Kaso yung chicken nila is wings. Oh. Ayan, so meron ding burger. Ayan, 8 na burger. And then sundae, tapos large fries. Ayan, so kainan na. Early dinner namin to ngayon. This guy. Kung ka camera. Guys, Balo ko koy kan dugang ang panang koy kawa kan. Bagoy oh. Itong itong isa ba? Mali daw siya, mali daw mali. Ako ra to burger. Tapos sa akin, Resibo na to. diba? Rice pa more. Ang pamindala rice.
Luro gani kita. Kung ano na kita kita. Wala na niya kung dapat niya kasi sa kung sino na order ka. Imagine ko ang tetap na tayo. Ay, wala may kurta. Wala. Paano ka ang number na? Thank you. Hi guys! It's it guys! Ah. Wala. Mm. Kaya adaan niya kung tinuwa sulo, dagko nga. Thank you po. Diwit. Thank you po. I love you po. Kuhan ka ng dagko nga isda ba? Thank you po. I love you po. Kanina, unta. Niya man sila na nga og tinuwa. Mait ko, Bi. Hindi ka magluto da. Ay, kana. Kaman mo na. Sidong kinikaon mag tinuwa. Sino ito, guys? Kami raman duha ni See you later guys! Si Justin, ang gusto na ni Justin kay baka man. And guys, busog na ang all. May na-take out pa. Andito pa. So ito yung nabayaran ko guys. Ayan, thank you so much sa nag-sponsor sa amin ito. More blessing to you and ingat ka dyan lagi. We love you. Yan guys. So, uwi na kami. Busog na ang all. Are you full na? Busog na? Sigo ko siya. I'm Yes. full now. Wow. It's an apple and right there. Yes. Dahil tapos na kami kumain guys. So, ay, ang balunan. Maiwan ang Tupperware. Uy, nagreklamo siya. Buti dito siya. Ayan, so bababa na tayo. Umorder ako ng bucket guys para kina Diva. And anim lang naman, ay ilan sila doon? Tatlo lang sila. Si Mama kasi kumain na dito. So, barihatiin na lang siya doon din kay Papa din. May father-in-law. So, ayan, kukunin ko muna guys. Uwi na kami. Busog na. Thank you. Ayan na guys. Uwi na kami.